fay tuguni o ni sigi tebe Mariam ni an wale tuguni kana chungu uko o dugu bla o waksa mi la da wi we la da dum ko ide no ke la kolon wi ko ci wala era ko na Mariam o ha imo na to shakili ke una mama o ke kana mabo je nga mande chaklo before akiti gudi hade Salut internet malien mandenkaw kuri basi tawla ni basi tawla ala kana basi kambela jelena kawfo kawali mando fulimi ni tantala kerengere nyana links kifo ki wali mando fulimi ni tantala malinka famille EPR kawfo kawali mando fulimi ni tantala ansigira faso jo keneka ansigira horonya keneka ansigira ladiria keneka beba do mbokunyi minye beba do mbafe kinda do minna beba fo mbafe ka kuma minna mbenda do minna ote oyene erede mbafe ka kuma minna ote oyene erede na ma kuma ni na kuma yoro tambolo na ma boka yeni nkono yero tambolo beba do ambe mama mi nkono bi an kuma su lendo an malu ya lendo wallahi on de kanga kebbi kamadu ladi gabi naw nyere jigino dinge kono naw nyere koke komi na manga gake mundo yoyi yere baya mundo yoyi togo sanga vi partazi emeli kerube kabla o kana masif la yere made wallahi o kana masif la yere made bi mande mandi kada mande ka soldaw ka mande kada mande soldat munu farla nyonga ka fo kwambe na mande mbo bolola anye mande kaw malode anye mande kaw kuma sulu anye ladiria anyo banfuye horonya anya banfuye wallahi aski bi soldat lenksi bolo adalembe soldat minna bi lenksi tigira on soldat la bi on tesigan kama kuro lenksi tesiga wasona on nyebi anaka chiye de nonde wallahi ko nyanama ya sigilendo kando de ka masite jurudo masila ka siri nyanama ya sigilendo kando de ka ibe koto matawla ibe maulame ko de be kila iba to madodi akadi be ka koke komi manidia akadi be ka ke fendo e femi manidia ngania be ya toy nia be sigira ka be lame be sigira kato betala kowereto sigibe dia tande jingoya be dila tande teria be dila tande furu be dila tande kanu be dila tande nga kunu antumbe mamunu ladi ulu beyu dasa wofa onye bi kunu onye mamunu kele horonya ni dambe keneka anga dambe ubini anga horonya be rojme bi ambese wasoni mandenga yayi ay lenki ma tamande be giri no fo mi ga idology famu ay ka idology chamambe ima famu bolo ya famu de billahi ma famu wallahi on nana ka lenki dafade mais on te ka lenki ka kele kisa o henga londi soldat be munu te keneka on nya soro soldat be munu ñu nindi lenki ma pour que ka se ka kelenke ka soro on ma se keneka de soldat be dibila munu ye lenki deme ka soro lu te keneka de soldat be munu tumbe yani fitini kabono ye bafanjo nunu ni suker nunu ye ini soro tamanu olu ye kele bela jelenka ya o ya soro am manche shiri folo kala be pour que ka se ka fo ambelenki defa o soldat tumbende soldat ba keme be ite eperi kono soldat ba keme be ite manika fami kono soldat ba keme be olu ye lentede lengi ga soldat koro ambu donde aunde yera maba aunde do me aunire bado jonde tumbe jonde dunte ambe nyogondo be bado be minye be bado inana ka mi sore be bado e ya soro mo folo mi nya nindi ka soro mo tunte sega ayere ira ka foko ne be lengi defa
nya ambe bora be kanan sigi mbe lexi defa do di tumbe o fanne na o banena do di tumbe mille gura do di tumbe nu ya ira ka fo ko islamite ko kafiri de ko maje nyogote o so la julde tumbe olu tumbe lexi defa do men neni aw an tumbe ro jume folo olu tumbe bo wati mi kam malika fitini defa o ya soro tiete malika fitini do muso tado o ya soro on be ro jume bi nka annana ko kele be dajila ka ke komi foy yere make tiala an farla ɲɔgɔn ka bonya ni karama de kama ko faso bɛɛ b'a dɔn lɛnsi ka kɛlɛ bɛ tiɲɛ de kan tiɲɛ ye mun de ye i bɛ min bɔ i da kɔnɔ jogo ka y'i la i bɛ min fɔ mɔgɔw ye i bɛ ka mɔgɔw kɛlɛ kan min kan hakilina min kan o jogo kelen o kana y'i la dɛ n'o yer'i la e ye maa minnu kɛlɛ hɔrɔnya ni danbe kɛnɛ kan est-ce que olu ma fisa na anw ye bi anw ye maa minnu kɛlɛ réseaux sociaux in kan yan ko arnaqueurs de don bi an bɛ se ka kuma olu ɲɛna tugun wa anw ye maa minnu kɛlɛ réseaux sociaux in kan k'u nana ni musow lankolon ye k'u bɛɛ ka bɔ ni voile vocale ye pour que ka maaw ka ɲɛnamaya détruire k'u denw ka avenir tiɲɛ u bolo e bɔra ni mɔgɔ min ka vocale ye e bɔra ni mɔgɔ min b'a julankolon ye i y'o den ka ɲɛnamaya tiɲɛ o i y'o ka avenir tiɲɛ o mandenkaya jogo t'o ye wallahi maninka famille jogo t'o ye EPR jogo t'o ye an bɛ ka maaw de kɛlɛ o ka dabila réseaux sociaux sanfɛ an denw na mɔdenw de bɛ na e bɛ bɔ ni mɔgɔ min fa lankolon ye ou bien ko min b'a lakari dɔ min na n ko a bɛ to réseau in sanfɛ de san ba kɛlɛ nka bi jɔn de maloyara lɛnsi maloyara bi dɛ fitini maloyara bi dɛ n ko EPR maloyara bi an kun ma sɔrɔla faden kɛnɛ kan ka sababu kɛ an jɛɲɔgɔn dɔw de bɛ min ye Sigu ni Fiman ye bilahi ma lamɛn dɛ san kelen ni ko kuma tɛ kuma ya ma min f'u ɲɛna dɛ an ye ko 100 f'u ɲɛna an ye digira Sigu ka ko 100 la a y'a lamɛn o la o nka n'i ye maaw lamɛn o kɔfɛ n'i taara ciyali wɛrɛ kɛ i ye lamɛnni minnu kɛ olu tɛ jate tugun o parce que an bolo an tun bɛ ka lamɛn kun min na an tun bɛ ka kuma n'aw ye kun min na hakilina min kan a fɛn kun ye de o ladeli kun ye de aw sera état min na bi a kana se o état la o de y'a to an tun b'a la a y'a dabila an tun b'a la an t'a tiɲɛ n'an nkalon ɲini aw ka vie privée de don maninka famille ka kɛlɛ foyi t'a kɔnɔ aw ma ɲɔgɔn sɔrɔ maninka famille kɛlɛ foyi de la aw cɛ tɛ muso tɛ k'a fɔ ko minnu kɛlɛla maninka famille de kɔnɔ k'a fɔ ko a sababu sɔrɔla EPR de nɔfɛ ou bien a sababu sɔrɔla lɛnsi de nɔfɛ ou bien a sababu sɔrɔla EPR de nɔfɛ o ye nkalon de ye dɛ o kɛlɛ tɛ maninka famille kɔnɔ dɛ an bɛ k'o de fɔ maliyɛnw ma kɛlɛ faamu vie privée olu de bɛna don groupe kan vie privée olu de bɛna don association kɔnɔ vie privée olu de bɛna don jamakulu ni ɲɔgɔn cɛ ka tila k'aw kumasulu ka tila k'aw bila ɲɔgɔn na aw ma miiri aw kelen kunturu tɛ aw b'i sigi ka miiri de jama joli de bɛ n ko ni maa joli de bɛ ɲɔgɔn kan k'o de ye bonya ye nka aw bɛɛ lajɛlen e Fiman y'i yɛrɛ dɔrɔn de lajɛ i ma maninka famille lajɛ dɛ Fiman e y'i dɔrɔn de lajɛ ko e ye Fiman ye e y'i dɔrɔn de ka vie lajɛ mais i mi miiri association joli de bɛ e ko maa joli de bɛ e ko n'u bɛ k'a fɔ ko maninka ka Fiman hali n'a y'a sɔrɔ an kuma ni fɛ siɲɛ 100 ni y'a lamɛn hali n'a y'a sɔrɔ i tɛ ne fɛ tika tɛ sɔsɔ mais i ye n sɔsɔ bi o hali n'a sɔrɔ i ka bonya bɛ n fan fɛ i ye n sɔsɔ bi anw sɔsɔli tɛ o aw kan ka mɔgɔ min bonya hali n'anw dɛsɛra aw la mɔgɔ min man ka dɛsɛ aw la o man ka kɛ hali n'a y'a sɔrɔ Fiman don min na e ye layidu ta ne ye k'a fɔ ko 24 ko n jɛnna n'a ye ko bilahi ko n tɛ bɔ tugun n tɛ bɔ ka video kɛ Sigu ka hali n'a bɔra ka video kɛ n kan Fiman an bɛ ka kɛ mun de kama an tɛ fa la an tɛ ba la mais an bɛ k'a kɛ de an bɛ jɛkulu kelen de kɔnɔ an bɛ association kelen de kɔnɔ ni maa kelen kun ma surula bi an bɛɛ de kun ma surula ni maa kelen maloyara bi an bɛɛ de maloyara bon an bɛ maloya min kɛnɛ kan bi jɔn de y'a las'an ma e Fiman de y'a las'an ma maa minnu bɛ k'u da sago fa ɲɛ bi a sɔrɔla jɔn nɔfɛ e Fiman de don a y'o ɲumanya ba kelen kɛ o a ye ɲumanya min kɛ o t'a to an b'aw labila k'a fɔ ko aw ye nin kɛwale min kɛ mais an b'a yira maaw la a ye ko min kɛ an bɛ siraw la de an ye diɲɛ kuma bɛɛ lajɛlen fɔ diɲɛ kuma bɛɛ lajɛlen su ni tile an bɛ kuma laban n'a nana kɛ an bɛ groupe yɛrɛ de fermer kɛrɛnkɛrɛnya ne 24 de bɛ groupe 3 bɛ ne de b'a bɛɛ fermer cɛ tɛ kuma kan muso tɛ kuma kan k'a sababu kɛ pour que e ni Sigu ka kisi ɲɔgɔn ma o man kisi bi yeli la
ndaya dabo de komi bi kana se ambe kene min ka bi akanake ambe kene min ka bi am mo dama min be groupe ka ko lenksi ka soldaw o ke kunye de ambe jigiya do de ka ambe hornya do de ka ambe danaya do de ka non te eper ka president bo bio ka secrétaire bo bio eper ka soldaw yero be minta onye ambe yede ambe kunji mendela parce que video kada nyere fana ye pour que kabo angaye munu be ka keleke jugoro soldat chama min be nu te nu be ka keleke jugoro video mandi omi yo comme lenksi ke choko mais video kada onde yere yirani waso mau kase ga don ne de fimanye awane de malga ka fimanye awane de princesse dialati économie de la kadinyo wonake a princesse dialati économie be attaquer a princesse dialati kono a mimbi dado ko bela jelena ni ba fe ka bonya danyoro de bela kero de bela fota sidri fendo de be kanga ulu analyse de ko ulu ka pour que kanga munde fo manga ka munde fo ngabi awye mande be kungolo do daga kono har munun be wo kono bi nu dogolen do ko lu ye soldat ye bi ko lensi kanu bagaw de do bi aya be kuma sulu wallahi ngone malu yarade muso do be nebele nebe to de parce que kuma tenda si u ma kene de yake o e fima ma kene de yake mais aw ma miri ka fo nebe ki miri chugomi sigo e ke wale minke fima e ke wale minke ete ne de do amalu ya be ne de ka aw ma miro la de me biambe rojumi aski amma jenin kanka awanka horonya tam permettre kaninke anka dambe nanka yere wala tam permettre kaninke wallahi aya ko minke amba kunya awa foka jewli ni malo ya kele mbanka awa ye nyuma ya minke fima o nyuma ya tetununde fima ya ni ladi sinye keme ni ladi su ni ladi tle wallahi depuis ala ka fimanda ne siso fimanta yoro donde ma chama be kuma réseau sans be kuma chama ponka patron o yesira were de depuis ala ka ne dan 1 centime ne ba di fima ma de horoya de ba ni nyonte had na ya soro ne na de la ka kele mama ele réseau sans fait ay jiye ko be daneka mais ne ma ele na réseau sans valeur ma ele na réseau sans o munde o miri ni tasidi horonya de gabi ansera etala etami amanga ka shala wallahi faden keneka ikafsani mami nyebi obida sago fi aw minyere kafsani yebi obida sago fa aw nyebi aw yelento mimbe ka fo aw ma aw yewtaki wa be ka fo ko malinka famille de ko eper kuma boyoro de ka eper bi mo murumbe eper kono bi ngu kuma su lende do imalo ya lende do ambolo ambe kalte kelenya ambolo ambe jogo kelenya ambolo ambe hakilna kelenya hadna soro jogo be nyogon jemme ambe nyogon de meka nyogon jogo dlade fima yani kanisi ka fo be malinka defa yani kanisi ka fo be fitini defa itumbe liti do de la no tunye pour que ka maula nyanaje no tunye mamunun dusu kasilendo pour que ka dusu kasita kabuka u hakili salu kabo geleyaka itumbo liti de la ni bo liti la ni ya awnye kelela ni nana franka ni nana itesegi yere sanguro takatime beka itesegi yere bonya katime beka bebeti laje otayira kafo e fanga kabuni beye bebeti ga video partage otayira kafo ko e mana kuma min fo de be sabate peri kono en galonde ube la nyini mimbe ela ube eni lenksi be kuma decision mi mana edia ebode ke ete chela mete musulame na make lenksi o en galonde cheo ko I kalamini Daniel lenksi de no ina aunte de ni muso ko I kalamini Daniel lenksi de parce que ni ame lenksi aunde be ende ni ame lenksi eper bende ni ame lenksi manga famille be ende no lute lenksi te ni be sigira lenksi de kama lenksi e mado de bla horonya ni dambe kama lenksi be komi bobo de atesika kuma me abisika écriture drone de ke écriture kunye munde ka seka awla famia sie joli lenksi be do aun kaka kuma nanye sie joli ne be groupe fermé aw kama pour que mankanka dabla pour que anka kisi nyoma aw taw bawa aba foko e ba fo mami ma be tla ko la waliyatu horonya be rojme est ce que yam bonya yere ko joli do be aw ba to aun tala ka foko bonya kama aw te saka fa dala nteninke me avec la katake waleke anya nimbe katima ka bonya ta ko mo me anya famude sidiri fa ka donde ka foko aw sigilendo kando de ka aw na kunye kando de mali bete aw be la nyi do de no fo ni minye leksi ka idéologie ma joli de ka leguba ombolo na ma bonai man ka fami ka tasira tiro
ma joli de ka legu be kengere nyala ne 24 bolo sans saba in konana ni noko mbebo na election ba fo kono domina lenx publication ko kwama mo nyamare ka boni mo were ka legu surtout aw jera kanu de ka aw jera armadenya de ka aw de jera ka fo ko aw ye fa kele bakele ni har na kera sogonti kele ni aw sira ni nyogon kanu ye nyogon duskuna aw ma se ka miri ni bela jelela mani maka furu be fara kasoro armadenya be continue mani maka kanu be fara kasoro armadenya be continue aw ye eperi jigila tige eske aw be se ka jigiya tatuko kada aw kawa o eperi e folo est-ce que malende on tobe son tout kada aw la tuwa aw be changer de non ma changer aw be tatuko mina billahi cete dawla muso te dawla de awa akera sabube aw nana man ka famille yere to de nogo ka to de choro aw ye minke acti aw de yake me iba fo ko 24 de yake iba fo ko Mustafa de yake iba fo ko bangoni ka de yake iba fo ko soldat bela jelen de yake iba fo ko ambe jogo de ni parce que ambe jogo be soldat kelen kelen na bela jelen na ka jogo de no me be jogo be ni acti do de jogo were ba awna bi kateme ka muso filmer ka bonu yewa jogo were ba awna bi kateme anni mwado de be adama de nyake ambetla ku kanta horonya kono dambe kono kasoro kanu o de temena ni nyonte horonya de temena ni nyonte kana era jimbela fima iye mawo jigila tige wallahi nyode finyana domina ibebo ka video ke shiguka mena le shigulawo ayin kono to domina ne ka video te ka video labanunu nyutige ene ne tumi appelle nyemunde fi ngo fima ngo kana to ni beke faden sagwe kana to ni beke mauka sagwe ngo ki yere sagwe re mauma bi nege kafo e ka boy ka shigu neni mauma be bo kafo e ka bo ika shigu fana bana ube ka do ya video kono ngo fima ngo asite mimbi fede ngo ne kuma kanka kuna membe fi etande do billahi ibebo munde la kafo ibe video ke shiguka ko mana gelea chogo amba de la duguma de ko mana gelea chogo ambe foka bende kala duguma en tant que mandenkaw ngamba disi go sini mandenka ya de ke wale be rojimi ebe disi go sini islamia ete sali islamia wa ko bi o de be mande ti chamamba fo ay mandenka muso chamamba fo ay mandenka ya be rojimi jogo ke wale bara o de do hine ani makari ngi kana ke faden sago fima itogole mbe mamunun be kafo fima boy ka sigu gosi mamunun be kafo fima boy ka ninfo siguma ikana sigu tolere ngo fima oli jugu yele amana ke don kelenye e sigu kanu ininku idiskuna ni sigu bora ka die koko ke na e die publication fen ke fima manga ka boka sigu jabide continue ka vive nya fi ube ma finyana ala debe ere sere la ibe video la wallahi nya finyana ngi kana boka kuma kasoro nen lenki makuma folo awangoni e video damne ngomba tige nya beke kinto yoro de la yoro mi riziki bala manga kake e yalla me nebe tlanka video labana odona e de nebele ko nyiga pasi bloqué nki manki kan kono ngoni lenki makuma folo nebe tlanka video la watimi o ya soro sigu e video ke atara fo combien de quelques minutes là yani sigu kana video ke neni sigu de kumana abeta 1 heure et quelques là de ne bolo ni sugu be fakele bakele worte ne bolo ka dima sanute ne bolo ka dima doni were te ne bolo ka dima me conseil be ne la ka dima de milliard tugu be siga million dima sigu me billahi ne be conseil me dima mba bondu sugunde la ka dima kadala nta fe kiye ikata bi fen kono fen folo mi na be ki ganya na no e mago te siga ke abe kala me am mako bala parce que anni be jonyo ya la sigu kando be akadi e kake me ba to e kadala kafo ini mado be je nyoya la amalo tugo te kelenye bi jukulu de ko mbe maude la je mbe maude lame eni ne eri keleni ko neni sigu be ka kuma sigu ni ko ndabla ye citation expliquer ne ngo sigu ngo nya famu nyame ngo me iben name ni lenksi kuma na wati mi katla ngo kofe ngomin kanga ke obeke nkwate video ke kumbo ngone yere de fi manka video be tike ngome kana bo kuma kono yembonya ke bonya e bonya de ichie de yembonya me bonya la wale arawa itene bonya ka fone 24 itene bonya fere kamar parce que ambe jiedo de la ambe jekulu do de la ini mami mbafo an soma alama dongodo
don dɔ la hinɛ bɛ don ɲɔgɔn na aw makari bɛ ɲɔgɔn na hali n'a sɔrɔ aw tɛ ɲɔgɔn fɛ ko caman kɛra e Sigu an ye kangari da ye i y'a muɲu i tɔɔrɔla k'i bɛ bɔ an ko k'i tɛ bɔ an digiri kan i y'a to an t'a la dɛ nka nin dɔn na ne ye mun de f'i ɲɛna n ko Sigu n ko i bolo i tɛ min ye wallahi i tɛmɛn'o kan e yɛrɛ bolo e ye min ye de wallahi i t'o ye i bolo i kan ka min kɛ bi i man ka k'o kɛ o kɛ waati o tɛmɛn'i bolo i mi miiri nin kuma in na de n ko maa o maa b'i poussé k'a fɔ e ka bɔ finman de kama bilahi i jugu de dɔn dɛ Sigu hali n'a y'a da na tile kelen de ma e ni finman ye kanu kɛ o bɛɛ y'a dɔn réseaux sociaux in sanfɛ a ma nɔgɔya a ma dogo cɛ la a ma dogo muso la kanu n'a banna a banna de mais ni kanu laban tɔ kɛra hɛni de ye ni kanu laban tɔ kɛra de k'a fɔ ko aw ka ɲɔgɔn ta tiɲɛ aw ma ɲɔgɔn ta tiɲɛ ta o a ye anw de ka ɲɛnamaya nɔgɔ a ye siga dɔ mandenkaw de la a ye maninka famille de nɔgɔ aw ye EPR de nɔgɔ aw ye Lenki de nɔgɔ dɛ mais bɛɛ b'a dɔn Lenki nɔ t'a la i bɛ mun de fɔ anw soldaw yɛrɛ de jogo ye nin ye anw soldaw yɛrɛ de tacogo ye nin ye wallahi vie privée san kelen ni ko kuma tɛ kuma ye Bafa ma min fɔ Bafa nja wallahi billahi a ma min fɔ wallahi ne n'a tɛ kuma de mais an bɛ ɲɔgɔn kan wallahi aw ma Bafa bonya ko Lenki ka soldat fɔlɔ ye Bafa de ye hali n'a y'a sɔrɔ a ka kuma don man d'aw ye aw b'a to bonya kɔnɔ aw b'a to karama kɔnɔ aw ma sɔn aw ma Bafa bonya mɔgɔ min taara ka bila EPR bɛɛ lajɛlen kun na n'o ye Jaliba ye Sukɛri Kuyate médiateur de EPR maninka famille aw panɔ o kun na fɛn min ka di aw ye aw b'o t'o fɔ aw b'a fɔ k'aw bɛ Lenki nɔfɛ la yɔrɔ jumɛn aw b'a fɔ k'aw bɛ ka maninka famille ka hakilina suyi parce que Lenki ka hakilina maninka famille b'o de nɔfɛ EPR ka hakilina maninka famille ni EPR an bɛɛ bɛ Lenki ka hakilina de nɔfɛ nin bɛɛ sigira hakilina kelen de kɔnɔ aw panna Jaliba kunna ka taa ko kɛ ko min ka d'aw ye bonya bɛ yɔrɔ jumɛn est ce que aw ye Lenki bonya maninka famille ye siɲɛ joli de kɛ k'aw fara ɲɔgɔn kan pour que ka taa réunion kɛ n'aw ye aw ka se ka bɛn an da ɲɛ ka kuma n'aw ye de an da ɲɛ de a ye sabali wajibi tɛ an ka Sigu k'i minɛ k'i bugɔ wajibi tɛ ka Fima k'i minɛ k'i bugɔ de aw panna nin bɛɛ kun na bɛɛ y'i kaman kɔrɔta wa bɛɛ yɛrɛ sankɔrɔta ne de bɛ kuma réseau sanfɛ jama bɛ ne de lajɛ ne de capable don ka nin de kɛ Sigu i capable don ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ ne y'o kuma fɔ e ɲɛna mais i capable la ka min kɛ bi an b'a maloya kɛnɛ kan ni e mago t'a maloya la bi anw kun ma sɔn n'a tɔgɔ tiɲɛ tɛ e kan bi a tɔgɔ tiɲɛ ye Lenki sɔrɔ n'a tɔgɔ tiɲɛ tɛ e kan bi a maloya anw sɔrɔ a dusukasi bi a nana bi yɔrɔ jumɛn EPR kan o b'a yira k'a fɔ k'i kelen ta t'i yɛrɛ ye hali n'a sɔrɔ maa tɛ miliyɔn ta k'a d'i ma bi Sigu i ka dɔn i kelen ta t'i yɛrɛ ye ko dɔ bɛ yen i b'a ko ko dɔ de kama yanni e kana anw dɛmɛ kɛlɛ la n ko i tun bɛ liti dɔ de la Sigu i ka liti i bɛ ka continuer maa caman donna ne ka 24 Sigu bɛ ka liti wɛrɛ min kɛ a man kan ka kɛ n ko non yanni Sigu kana k'a fɔ a bɛna anw dɛmɛ kɛlɛ la Sigu tun bɛ liti dɔ de la liti min n'a sera anw ma a bɛ se ka anw dɛmɛ kɛlɛ la an t'a bala a ka liti la a ka liti kɛcogo maa si tɛ se k'o bali o y'a yɛrɛ ka vie avec a ka vie personnelle de a banna o video b'a damana de o ye wajibi de ye ani liti dɔ de nana hali n'a y'a sɔrɔ a bɛ ka anw dɛmɛ an t'a balo la o de y'a to maa caman bɛ kuma k'a fɔ a bɛ ka gɔtigɛniw kɛlɛ setaga o t'a anw ɲɛ sira la parce que o y'a ka liti personnelle de ye maa ma Sigu balo la dɛ minnu tun m'a faamu an y'olu la faamuya la mais i nalen kɔfɛ kana fara jama kan waati min na Sigu bɛna fanani tɛ fanani ye Sigu tɛ min kɛ banani tɛ banani ye dɔgɔyali tɛ dɔgɔyali ye Sigu tun tɛ min kɛ mais Sigu nalen ni bi cɛ a y'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ dɔ ma bɔ a la wa i b'a fɔ yɛrɛ ko Sigu yɛrɛ a bɛ se k'a ka video bɛɛ kɛ ka ban a tɛ fanani kɛ a tɛ banani kɛ i ka da la i ni maa dɔw de bɛ ɲɔgɔn fɛ miliyari t'u bolo kalan t'u la dɔnniya t'u la mais fɛn min ye adamadenya tacogo ye fɛn min ye sigiɲɔgɔnya kɛcogo ye fɛn min ye sigi ladamo ɲuman ye fɛn min ye adamadenya diɲɛlatigɛ yɛrɛ tacogo ɲuman o jogo n'a kɛwale n'a baaraɲɔgɔnya b'o la dɛ o de y'a to bi Sigu t'i sigi ka fanani banani kɛ o de y'a to bi Sigu tun bɛ ko minnu kɛ kunu bi a tun tɛ k'u kɛ o mais mun de y'a lase bi kɛnɛ kan bi n'i ye dusu bila hakili ɲɛ i bɛ fɛn kɛ fɛn min a man kan ka kɛ Sigu e bɔra ni min ye a bɛ maaw de sɔkɛ a tɛ anw sɛgɛn ka da la a tɛ bala anw na mais an maloyara ka da kun jumɛn de kan parce que maaw b'aw ye ni image dɔ de ye maaw ye danaya ta k'a d'aw kan ni image dɔ de ye ani hakilina ni tacogo dɔ de ye bi o de an b'o maloya de kɛnɛ kan n'o tɛ bɛɛ b'a dɔn e ni Fiman jɛra o
ni e bora ni vocali keme ni e bora ni fima langolo ye ngo e fufola kide e be ki yere ka avenir ani ka confiance ta ka boyka ani ka dana ta ka boyka e be ko drone de orienter réseaux sociaux sans fait mais ani mau ba ta ka ke femere sigir la wéré de do o te tiende o te tiende ti ka ferte de te manden ka ferte awa ere ka ferte te itum be se ka carrière kaninke kunu tunye munde itu mafuru itumbe eta do de kuno bi ani bibe wati min kuno ite kelenya de bi furlende do kunu dana do tuntika kunu mautun sonen tuntiye me bi mado be ulube soye kadala amana ke chogo ye mo fly amana ke chogo waliden do de bibolo amana ke chogo mado de ka horonya takadaika obeke sababu ye mami ndale nyere tunte eshigula abe confiance were jigoti kuno mbeda karsala amana ke chogo ye musota ye mabade ite made e ma ke kito chegene ala bi enano oke munde be fo ibafu ko kuntun kafsani bi ma chamambe ka horonya tumbi kan tuku ka daninka ibafu ko ce n'est pas la peine bafu ko ce n'est pas la peine ka fo ko mannen ka amma kuma an kuma na foka sege nu kelela ni groupe inka nu ya so nu wulila ibeta kuma groupe reka mbeto fermer ibeta groupe reka mbeta fermer ini vitesse be na konga groupe daile ngonta daile alaban nanake soldat yu gel fermé ambela gele nyanda fermé mundela baro erete se ka groupe ka pour que ka kele invité sankeleniko nikonko fimani sigu be nyonta nikonko sigu ni fima be nyonta yano ka ke anye baro anya dimine groupe ka anya ke munde kama bonya kama on tante ntise ka baro dimine pour que ka kisi nyoma parce que ka vie privée drone de ranka foite ka kangari dawe vie privée au ka kele privé awa nana do jekulu ko au ka kele privé anana jekulu la malo ya au ka kele privé bi ambala jelem bebo o malo ya kele inde ko ka suru eperu ka kele tala man ga fami ka kele tala kamba ndisi ko sipi ko lengi ka soldat lengi drone de ba ka soldat do awa lengi yere tunne ba ka soldat ko mapi atado soldat minye bébé si a changé tout ma bé. Ah bébé si a couleur wéré ta tout ma bé. Fara nyoya kunye de kanyola. Je nyoya kunye de pour que hakina fara nyonka. Gabi anga je nyoya kerade. Femi mana ne dia nebo de ke lengi te sogo bali. Ebe gidi mi no fe en nana ko mami ebe o ka hakina defa. O ka fo ema e ka da yoromina. E ba fo ko ite dai. Est-ce que ere lengi bonya? Est-ce que ere ba do sigu? Ere ni ala utalati. Est-ce que lengi ka hakina ere be elawa? Emani pan chogo fiman ka bo ere ka video ke e ka links ka fo ikana bo ika page ika konti imanga ka bo e ba to ala bonya do de kamo fenke mebe ne ba fo mbe bo links ba fo kono ateke o ba to e na dusu kasi wadiru len sigile mbe kasile kunjimendela ntem pa kuma kanu kuna parce que ni mpa kuna sini ni ngore ya pa kuna mbe munde links kana fo fitinin ka fo ere e ka toy adunya fo de Emma so fitinin tama ebe so ne tama Emma so fitinin tama ebe so bafan tama Emma so fitinin tama sigu ebe so jaliba tama ebe so mustafa tama wa ese ebe so bangonika tama wa aya unke malangolo e grupu ka inifima kanye kudombaluwi awnye kadambaluwi anye mailante fendo awa awte chelame awte musolame o bela ma décourager ambura kan seko damaira dongodo amba fawe ayeni dabla ya dabla nga bianta keneka na utunta do bia yela na ya soro aw manimisa ni kelila oronya tawla de awa na ya soro aw manimisa ni kelila fefew aw manimisa aw kanga nimisa kada kunjumindeka to ko mimbaw ka parce que abe lenki aba soki o ekelenye mawba lenki de be kuma ni malinga famille de be kuma ni EPRD har na ya soro ama aw soki aw kanga boka mundefo ani koy ayan soki kadal anje nyogon sokera aw ya ke nyogona de menia ya aw ya ke nyogona ay ma were soki aw kadala ka fo aw kelenta aw kelenye wallahi esi wufle eni dani be teriala depuis maninga famille ni femme bla nyogona har don kele aw masiga ela ani be ni kele mbela jelena ka fo ko dani be ki pousser ta te ki pousser ta chema fo musoma fo amanda dola parce que an ba do kele be na ke chogo dede an ka serere ka kele ani ni dani ka teria o ta chien an te do domine kono an ka papa ka tola an yo de fo est-ce que ya balé ni dani bla la nyogona wa
est-ce qu'il y a balé et Dani Kelewa, il m'a kélé, est-ce qu'il y a balé, on y est kélé k'a foué et terrier Daniwa, en moqué. Parce que Otumbe, il nana, avant n'entend cigara fan tomba fier, chou, il est Danika Teria en dalentilade. Mais en bolo n'angera, angera horonya de. Horonya kelen de yato, en masigela, horonya kelen de yato fana, en continue na kelen fait, il est Dani Kadi, au tato fana kafuko anteboka Dani Kele, mais donc elle est en tant que sigata. Sidri en tant que sigata kada e shibuga kafuko parce que eni dani be terela dani be kamana ga famille gosi dani be kalen shi gosi amo blanco na hat donc kele anya to munde kama parce que shu ni manden ka ko ku darila i darila da wa nu ko ko tirela o ya banende ko on darila de dani mana ke ko koye eni dani ye terima ou depuis on mana depuis emana manga famille kono o tato kafo ni dani be nyona ne ka siga ela kafo ko neni etira barake nyon fe o tona janama be da roju heni kele teo. C'est pour cela que Aukateria continue. Mais un jour, baro ni jokulu were de tundo. Wallahi teso. Il va faut qu'on non. Parce qu'il n'y a dernier terrier. Parce que moi, ka famille ou te kelenye. Mais on a analysé que kabla yoromina. Eni danika teria paparata onka kele kono. On be continue auka teria la. On be boka dani kele. Dani be boka malinka kele. O te fentien. Parce que kele ambe ka keni stratégie de argument contre argument. O doron de do. Amma siga la. Mais ni code do ambe munde fa. Amba foko sigu. Peut-être ebe ka code oriental ni céderi mouche. On y a un caméra nimbela. Wallahi. Mais féminin féminin. Teri kura. Dongodo ma kura. Dongodo. Ko kura. Fima dabla wallahi. Ni ma dabla. Ibeto ikelena. Min kali Allah subhanahu wa ta'ala ibeto ikelena wallahi. Dongodo ma kura. Dongodo teri kura. Fima ko ni ma dabla ni ma to ikelena nkake fadom bela nyamade wallahi. E ma famu. Machaman de bena kagirila machaman de bena bife machaman de bena abe kumani machaman de bena abe million ta kadima machaman de bena abe milliard ta kadima hakila o bebe sika giterewa o yiji nyoyewa o yigundo fo nyoyewa o yikanu ke nyoyewa yankuma sulude wallahi yankuma sulude fima bero erreur do kono ko atefo fima nyana ngalonde donde amba fo fima nyana ka sege me atamine de amba fo nyana harina ko unhude tay ka kila fo jagwa ne de kayele pagi sanfe kata nimbe supprimer ka boy ni kuma te nyini kan du seconde près ni kuma te nyini kan bana ini boxu kono ni la dilite nyini nanka ambe kuma minke nu ni nyogontia akuma te ambe sega minke video kono akuma te har groupe kana tigara auna anya tigia anyere la kunjume de la pour que aka kisinyoma kangari shube darawe eperi yere ya dado nina eperi kote ka dado nina katawla sigi ayni nkonu nun dabla nunye mana kode nunye demsin kode eni mami ye kanuke ne eko langolombe ebolo ye wasokoya ngo yer de la maloya isigu ko e langolomba bolo be ka vokali babolo awe jonde kumasu Dongodo amba foya. Furumuso kafo achema kwa che langolo mbabolo. Oye wasokoyewa. Ote wasokoye. Furuke kafo ka amuso langolo mbabolo ye wasokoya. Kani yere kuma sur les réseaux sans fait tendro. Billahi. E fima langolo mbe bolo, fima mvoko be ebolo isiwu. Anafa jumembe faso jola maliende. Anafa jumembe faso jola vele. Papa. Awo wasokote. Abe dana do de takabo esibuka abe mawde tigela efimani eko sibuka voko be ebolo be sigu langolombe ebolo waso kote de suyate foite ini sigu jerade aw jera kanu yala aw jera horonyala e ba tasoro habita so o te suyayo o te kabako yala koye mamunu be ka ke a sigu e kabako yala ko de ke no ka abe rojme akambu so were langolo labo minta bolo furula minta bolo anime madele ka kanu keke o te soro ni fimanko sigu langolo mbabolo sigu ka fema aka chewere langolo ntakabona e ka soro mintunta bolo kanula awa anime makanu ke ama furu mi make ate soro e kanu nyoma fulani furu nyoma fulabe ni isigi torowa ni langolo me bolo nche tabe bolo muso tabe bolo e waso ko e katayoroju na make réseau canal a obeta commentaire ou be ka usuka bla nyogona oui ye mi fo tié do a tié be rojme ngu kera nyogon fede ni ne masigi kera nko fe be video kewa ntaki be kera nko fede be ka video ke a be ka ne laje laifula e me ninte a be se ka do togo jumele la ko be ka video ke a te se ka do c'est ça c'est la même
ye kanu de ke ka tɛmɛ i bɔra ni ɲɔgɔn gundow de ye jɔn bɛ sɔn tugu kana gundo kalifa anw mandenkaw la jɔn bɛ sɔn tugu kana anw ɲininka gundola ko dɔ la jɔn bɛ sɔn tugu ka jigiya ta k'a sɛmɛ anw kan c'est anw nana ka jigiyaw bɛɛ kari anw nana ka sokɔnɔ kuma k'o kɛ kɛnɛma kuma ye anw nana min bɛ manden bulo kɔnɔ a kan ka foyi a bɔra n'o ye kanu bila bɛɛ da kan aw tɛw jɔn bɛ sɔn tugu kana gundo ko kuma fɔ aras 24 kɛ ko 24 k'i dɛmɛ tugu an mandenkaw tɔgɔ tiɲɛna an mandenkaw kuma sugu la ka sabu kɛ anw mɔgɔ fila dɔrɔn ye anw mɔgɔ fila dɔrɔn anw ma se ka miiri n'aw tɔgɔ tiɲɛna a kɔlɔlɔ bɛ ne sɔrɔ o ye ne 24 ye n'a kɔlɔlɔ ye fitinin sɔrɔ aw ye fitinin ye n'a taara lɛnti sɔrɔ fo ka taa ka jɛkulu sɔrɔ don aw ma sigi ka miiri nin bɛɛ lajɛlen na hari bi maaw bɛ siran ka ne 24 wele ka sabu kɛ aw ye acte min kɛ aw y'an bɛɛ kuma solo aw ye acte min kɛ aw y'an bɛɛ tɔgɔ tiɲɛ dɛ n'aw ko aw ma nimisa o ye hɔrɔnkɔlɔnya de ye bilahi hari kafiri tɛ so k'a fɔ ko ne ma nimisa ni acte la bilahi hari a mɛnni bi anw tulo la hari a yeli bi anw ɲɛ la a maloyala ba anw na wallahi an b'a fɔ aw ye réseau sanfɛ bɛɛ tɛ kɛlɛ mɔgɔ t'i da dɔ kɛlɛ bɛɛ la ama mɔgɔ tɛ se ka kɛlɛ bɛɛ kɛ k'a gagner mɔgɔ tɛ se ka ko bɛɛ fana kɛ Fima i kɛ cogo dɔ Fima n bɛ kuma yan dɛ bi dɛ wallahi n bɛ kuma dɛ Fima m'a fɔ ko bi ni Mali zolidenw cɛ m'a fɔ maa juguw de don m'a fɔ a bɛɛ ta mais Fima depuis quand e bɛ baara kɛ ni Mali zolidenw ye k'a sɔrɔ anw t'a kalama depuis quand e ni Mali zolidenw bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a sɔrɔ anw t'a kalama e b'a dɔn maa min bɛ page in kɔfɛ wa e b'a dɔn maa nasɔn minnu dɔn wa e b'a dɔn maa qualité sugu minnu dɔn wa i t'o dɔn dɛ fo fermentation an m'a fɔ Mali zolidenw ka jugu i man jugu anw t'o dɔn dɛ mais Fima ko ko b'i sɔrɔ Mali zolidenw tɛ o c'est dire a kɛra ɲuman ye o i bɛ se k'o hɛrɛ sɔrɔ anw tɛ bɔ a kalama mais n'a kɛra juguman ye a kɔlɔlɔ bɛ na bi anw de kan dɛ anw y'o de f'i ɲɛna Fima e ye manden soldat musoman de ye e tɛ se ka don ko la ko min k'a sɔrɔ anw t'a kalama an m'a fɔ i k'i ka kɛlɛ ɲɛbɔ fɔ anw ye de mais ko dɔw bɛ yen dossier dɔw bɛ yen n'i ye olu ta n'an ko a dabila dɛ an ye diɲɛ kuma bɛɛ f'i ɲɛna dossier bɛɛ tɛ e ta fɛn ye awa i mɛn k'i ka i da don dossier bɛɛ la n'i ko i bɛ bɛɛ kɛlɛ awa bɛɛ bɛ jɛ k'i kɛlɛ awa n'i ko i bɛ bɛɛ dɔgɔya hali i ka tiɲɛ kan bɛɛ bɛ ba i la a bi an t'a kɛnɛ kan an b'a kɛnɛ kan dɛ kɛlɛ dɔw bɛ yen i b'i pan olu kunna i se bɛ kɛlɛ dɔw la k'a kɛ i b'i pan olu kunna fanga b'i la kɛlɛ dɔw la k'a kɛ cɛ tɛ se ka fɛn bɔ a la k'a lase a dan na mais i b'i dan yɔrɔ dɔn quoi i b'i dan yɔrɔ dɔn dɛ mais i bolo fi min i b'a ta i bolo jama min b'i lajɛ i bolo commentaire min b'i bolo o de y'i ka diɲɛlatigɛ ye Fima o tɛ pas pareil wallahi jama min bɛ t'i lajɛ taa i ka ci la dɛ tig'o jama la dɛ sini i bɛ bon bi e bɛ problème min kɔnɔ bi e bɛ maloyala min kɔnɔ bi anw bɛ kumasulu min kɔnɔ bi commentaire kɛlaw bɛ yɔrɔ jumɛn k'u ka dɔ t'a lajɛ partageli kɛlaw bɛ yɔrɔ jumɛn k'u ka dɔ t'a la fo ka diɲɛ wuli e den min b'i bolo u bɛna e ka voco sɔrɔ réseau sanfɛ o bɛna e ka nin acte in sɔrɔ réseau sanfɛ cɛ joli y'i kanu nin kɔnɔna na awa cɛ joli bɛ siga e la nin kɔnɔna na k'a fɔ ni ne ni Fima jɛra ou bien ni ne ye Fima furu sini min tɛmɛna ni Siwu cɛ est-ce que o ɲɔgɔnna tɛ tɛmɛ ne n'a cɛ wa Siwu ka bɔ n'a ta ye i tun b'i ta mara parce que maa bɛ kiri c'est-à-dire kiri ye yɔrɔ fila de ye quoi e bɛ ne attaquer ni fɛn dɔ ye ne b'a miiri e de ye ne attaquer mais ni ne ko fana bɛ bɔ n'o ye donc sisan ne ye n ka danaya de tiɲɛ o hali n'a sɔrɔ Siwu bɔra ni e ta ye e tun b'i ta to dingɛ kɔnɔ e tun b'i ta mara yen de an ka Siwu ka bɔ n'a ta ye mais e ma miiri k'a fɔ i ye muso ye i y'a kɛ de a bɛ bɔ ni min ye i bɛ se ka bɔ n'a ɲɔgɔnna 100 k'i kaman kɔrɔta aw y'an malo bi aw an bɛ faden kɛnɛ kan an malolen an bɛ malidenw ni ɲɔgɔn cɛ bi an ye mori minnu kɛlɛ ko jɛnɛyakɛlaw de don ko kafiriw de don ko arnaqueurs de don ko munafakiw de don an ye soma minnu kɛlɛ bi i b'u da sago fa ɲɛ dɛ a sɔrɔla jɔn de nɔfɛ i ni Siwu bilahi i ni Siwu de don ni maloya ma anw minɛ na aw ma kuma sulu na aw ma tasi bilahi mandenkaw tasira bilahi anw kun ma yɛlɛma la bilahi ni tile joli in kɔnɔ an bɛ dumuni de dun mais wallahi a tɛ kɔn kɔnɔ ka sababu kɛ
an bɛ appel minnu sɔrɔ ka sabu kɛ an bɛ vocaux minnu sɔrɔ ka sabu kɛ an bɛ état min na réseaux sociaux sanfɛ ani YouTube kɔnɔna la ka sabu kɛ maa dɔw ka danaya dalen tun bɛ anw kan an tun t'a dɔn k'a fɔ k'u b'an ka vidéo lajɛ maa dɔw y'an wele an tun t'a dɔn k'a fɔ olu b'an suit YouTube kɔnɔ maa dɔw y'an wele n'u kasi bɛ ɲɔgɔn na fo i b'a fɔ 24 fo i ka kuma ni ninnu ye de ne bɛ mun de f'u ye ne ye kuma bɛɛ fɔ duguma o mais minnu bɛ acte kɛlen kɔfɛ minnu bɛ na anw wele k'a fɔ kuma ni finman ye kuma ni sigu ye o y'a sɔrɔ anw sidiri anw dɛsɛra de an dɛsɛra de wallahi an dɛsɛra de complètement wallahi an dɛsɛra de wallahi suni tile bafa bɛ kuma bafanja wallahi billahi a bɛ kuma dɛ suni tile a bɛ kuma Jaliba Konte o Mustafa te Bangonika te wallahi Lensi Konte o n'an tɛna groupe bɛɛ yɛlɛma k'a kɛ conseiller c'est n'an tɛna groupe bɛɛ yɛlɛma k'a kɛ fɛn wɛrɛ de ye quoi cɛ aw dɔrɔn ka kuma san kelen ni ko aw ka vie privée san kelen ni ko su t'a la tile t'a la aw ye mun ye wala aw bolo k'a fɔ diɲɛ ye aw de ta ye ou bien aw bolo manden soldat minnu aw n'u bɛ ɲɔgɔn kan aw de ka fisa n'u ye wa aw de ka bunna anw ye wa aw b'a ni kodɔn de cɛ ou bien fanga b'a aw la ka tɛmɛ anw de kan ou bien aw da de ka di ka tɛmɛ manden soldat tɔw kan wa bi an t'a kɛnɛ kan aw bolo fanga min tun b'aw la bi an b'a kɛnɛ kan aw bolo aw kalannen dɔ ka tɛmɛ manden soldat tɔw kan bi an t'a maloya kɛnɛ kan soldat kodɔnbali minnu bɛ yen komi anw n'a ɲɔgɔnya aw ma sigi nin kɛnɛ kan dɛ aw de y'an bila nin kɛnɛ kan an b'o maloya kelen de kɔnɔ bi bilahi hali n'i ye fitinin ka vidéo lajɛ i b'a dɔn k'a fɔ k'a maloyara a kuma sugu wallahi e t'a dɔn fitinin bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ maninka fan bɛ représenté hali n'a sɔrɔ maninka fan ko tɛ mɔgɔ b'a wele ko maninka fan e sugu bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i b'a fɔ de ko maninka fan membre dɔw bɛ yen e min miiri nin bɛɛ kan mun de ye lase nin ma mun de y'a to nin étiquette bɛ ne kan ni n taara yan fɛ i b'a fɔ ko maninka fan e finman fana b'o kɛ cogo la anw ma miiri nin bɛɛ lajɛlen na n'aw tun miirila nin bɛɛ lajɛlen na kow dɔw bɛ yen acte dɔw bɛ yen aw tɛ dɔw dingɛ kɔnɔ dɛ nka bi aw y'an kuma sulu ka da la maninka fan tɔgɔ min b'aw kan EPR tɔgɔ min b'aw kan maninka ka soldat minnu tɔgɔ b'aw kan de maloya y'an sɔrɔ nin de kan b'an kuma sula nin de kan diɲɛ ɲɛmaw ani diɲɛ lajɛlibagaw y'a dɔn k'a faamu tiɲɛ la nin denmisɛnnin ninnu bɛ ye ni maninka de ye wa ninnu bɛ ye EPR de ninnu bɛ ye ni maninka famille de c'est pour cela que bi bɛɛ wulila ka maninka famille attaquer i kan ka attaquer i jɔ de dɔn kɛ parce que an dɔ de y'aw ye hali n'aw ye ko kɛ n'a man d'an ye aw ye ni acte kɛ an t'aw labila cɛ ye an t'aw labila muso ye dɛ mais maloya kɛnɛ ka kuma sulu kɛnɛ ka bɛ f'aw ye dɛ k'a fɔ ko an dɛsɛra aw b'a dɔn fana an dɛsɛra aw b'a dɔn an ye diɲɛ kuma bɛɛ fɔ Sigu e b'o dɔn finman b'o dɔn an ye diɲɛ ko bɛɛ lajɛlen kɛ pour que aw kana se nin niveau la mais n'aw mɔgɔ fila bɛ ɲɔgɔn na aw b'a fɛ an ka finman de ta ka Sigu to ye wa aw b'a fɛ an ka Sigu de ta ka finman to ye wa an tɛ finman bila an tɛ Sigu bila anw ye dɔ f'u ɲɛna an tɛ finman bila an tɛ Sigu ye an tɛ Sigu bila an n'u de bɛ fa la an n'u de bɛ ba la ko bi i ye kojugu kɛ an b'a fɔ kojugu ne nɔ tɛ ne nɔ dɔn dɛ parce que ne de n'u bɛ ɲɔgɔn kan awa ne de n'u bɛɛ bɛ kan kelen fɔ awa ne de n'u bɛɛ bɛ idéologie kelen kɛ finman ye min kɛ ne de y'a kɛ o Sigu ye min kɛ ne de y'a kɛ o an t'u labila dɛ i ye min kɛ an maloyara an kuma sulula o t'a to k'a fɔ an bɛ baw la dɛ o ye nkalon de ye o ɲuman ba joli kɛra ka tɛmɛ i jɔra an ni tasuma joli de cɛ ka tɛmɛ y'an dɛmɛ ka se hakɛ jumɛn de la ka se niveau jumɛn de la an tɛ maa si ka juguman kelen tiɲɛ maa si ka ɲuman kelen tiɲɛ i ka juguman tan ka ma dɛ mais aw ka nin juguman in dépassera a dépassera n'aw nana n'a ye BD kan an bɛ bɔ n'a ye ka explication di BD kan k'a yira k'a fɔ a ma kɛ EPR tɔgɔya la wa a ma kɛ maninka famille tɔgɔya la EPR yɛrɛ membre y'aw fara ɲɔgɔn kan pour que aw ka se ka sigi kan fɔ kɛ ka kuma aw ka taa sigi ka kuma bɛn dɛsɛra ka kɔ la depuis o yɔrɔ la aw ma madame la présidente aw ma bonya fɔlɔ maaw b'a fɔ ko non ko an dɛsɛra ko maîtriser t'an na k'an ka soldats maîtriser non maîtriser ba anw na dɛ soldat ba joli de bɛ yen soldat fila de bɛ yen minnu y'u kaman kɔrɔta soldat fila de bɛ yen minnu bolo olu ɲɔgɔnna tɛ yen soldat fila dɔrɔn de bɛ yen min ye Sigu ni finman ye ko min man'u diya i b'a kɛ awa an y'a f'u ye a tɛ kɛ anw bolo yan a tɛ kɛ anw fɛ yan c'est ça
aw na kunye minye bebe to lexi jugoro de o ekelenye awa lexi ka fota abe da odron de ma lexi mamnum blawunye femi ye mijaterie imana kawai yere la chogo ne mana jama chogo ka foko kondusu bora chogo ni jalba nana neti miri jalba yere konturlo ndi miri danaya mintara kadaka association fe danaya mintara kadaka nga gidi fe mbe miro de la hadna ya soro jalba ka donde mbaga kuma tabala mbaga kuma mbe fanga dama mbe soye ninde do onte nanya anko mbe nyol la jeni visage de si bonya jite si bonya wallahi à partir de 11h il faut nouvelle ordre et bien vidéo fenfenke ite kuma on droya la de manika famille te perdue ka fo ka dia o tato anu labla o tato fana ka fo ko an tout fait non ye nyuma ya ba kelen de kanye mais an ga sharia de mate suko banjo na be fiman kono de ko ate cheka kuma mine ni lenxité non o te marché de ka fo ka dia be lenxi mado de be lenxi munu formé ku blay no e peri nyemoye har na soro nunu te nyon kala mani che kelen yele ni muso kelen yele ibe so tade oy wajibi de etigi to ko fe ka fo ebe barake ni association ka hakilna edu mbeka doni association de edu fana association yere bolo fana ere association fana membre de mais ete association mo lame ebe magasa wero de lame obe passer rojme kata rojme ateta yoroshi hanna ya suru yalla mesie keme me tiali mi fanga bonya na kuma be ka kode ka ate kuma uma dele ka soigner adela ka soigner kuma chama fa au sona ayo kuma chama fo nga ni ko dépassera o ba ira ka fo kono amena ka kuma fo male un ka donde amena ka kuma awan kuma na fo ka kuma anyan seko bela jelenke nebe fe un fermé de là-bas na mbafo ni l'exité chete kuma musote kuma tellement que na unyere desirou lengi bena be kuma nu ye ka kuma iba foku ya toala iba yu girintora ye beta video ke tu amba foku ga supprimer che dusu ta o kelen kono sa au dusu te sega machi faya aba dusu ta au kono ka sega koke ni to te sega ngona kesa non ay dusu baya indi plan ayo de pla abe ka fenfenke aw yere dalen bala abe ka fenfenke so la bela jelen bebe siga ki mais ambe ka toy kada hakilna do de ka ani la nyini do de ka na obe se fanani na jonde be a diplôme be soro rojmi na obe se gurja la diplôme be soro rojmi diplôme tala kaniti ga karan ko fedro ka ki ngoni ndronde do ambe mandem bi masulu kono ambe mandem bi maria kono kada soldat fula kama cheni muso kana kani nyuma ye mbela jelenge nana farau ka horonya kama parce que obe chienka sigu eni fiman na kun kera ninde wallahi au nana chieminka o chien kelen na ukoko obe pa o chien kelen kuna obe pa kuna ni dolia mini sisa obe bo ko de fomalien de au nana chieminka ma anko mate pa o chien kelen de kawa mate pa o kuma kan kelen de ka o kuma kan kelen de ato male undara auna awa anye majugu kele kada o chien kelen de ka na o yere ko ka obe do ngalon kono auna obembe to kwa no we ngalon de ante jenai kuma pana anku na ni ngalon de kata yera Facebook sanfe fiman beta sigu beta oya au kan ngalon de chien to kono oya au kan ngalon de muna au mayira malendo na ka fo eper notala muna au ka video la mayira ka fo ko manga famille ka kelete au ka kele privé do mais au be bodi ka video kete hadna ya soro manga famille ka kelete hadna ya soro eper ka kelete au nyawele chien joli au sigira na nyonte chien joli pour que ka kuma ambe ka ke munde kama anje nyonde yo mais mali umbe ka yeni manga famille ko kelede mais ta yeni mali de nyaede ita yeno yede nyode fuzo ngam mali en famba de bien hakili ka dogongwa parce que be association de me jamana wote yo non jamana te yede oui association de do oui ayera no de mais yenu ka ko mali de onde tundo c'est ça mali de onde tundo o mali de nya o de be yi après ambena association yi après ambena jinyoya yi mais mali umbu pa ka jinyoya de ye ka jamana toy ibena association de ye ka jamana toy anga jamana ngono ma famille baga ka do onde c'est ça la vérité o de to mande ko do na ma ba me adoyara horo ma ba me adoyara de kalan kelaw ma ba ma adoyara de wallahi tiatuku ma ba me adoyara de wallahi ni man natara ibe fenke femi ina sigilente ni man natara ibi pahari chien kunna awa ni man natara ete yeli ketugu
o de y'a to bi kololo caman bɛ manden kɔnɔ o de y'a to bi fɛn caman bɛ manden kɔnɔ o de y'a to bi bɛnbaliya caman bɛ manden kɔnɔ n'o tɛ bɛnbaliya bɛ manden kɔnɔ a tɛ yen o bilahi a tɛ yen Sigu nunu ani fima i bɛ bɔ ka video fɛn fɛn kɛ nin kɔfɛ fo nouvelle ordre i tɛ ka kɛ EPR tɔgɔ la i tɛ ka kɛ Maninka famille tɔgɔ la awa i tɛ ka kɛ Harlem Kisi tɔgɔ la a décision bɔra Bamako yɛrɛ de kana an ka EPR président ba minnu bɛ yen k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'a yira k'a fɔ acte min kɛra an nɔ tɛ aw ka vie privée de don mais aw bɛ ni image min ye an ye kangari joli d'aw ye an y'aw conseil siɲɛ joli aw ma président t'u bonya aw ma président bonya aw ni soldat minnu bɛ ɲɔgɔn kan aw ma anw bonya aw hali aw ma lɛnkisi bonya n'aw ye bonya kɛmɛ to lɛnkisi ye n'aw ye ko kɛmɛ to lɛnkisi ye bi ta ka jugu bi aw bɔra ni acte min ye a man kan ka kɛ ko aw ma nimisa o ye manamanakan de bilahi o ye manamanakan de aw nimisara a tɛ se ka labɛn de mɛ aw nimisara a tɛ se ka effacer de mɛ aw nimisara ne ma nimisa e ni minnu bɛ jɛɲɔgɔnya la yɛrɛ e yɛrɛ ma kuma tɔ bɛ tiɲɛ de po yɔrɔ la siw ko e ma nimisa ni e ko e ma nimisa est-ce que e acte ke k'i to famille min kɔnɔ i y'olu bonya fɔlɔ wa non 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 e kuma de ye o i bɛna de k'a fɔ i nimisara wa video in kɛcogo tɛ nin ye e de ye video joli de kɛ yan ka na yafa ɲini mɔgɔw nɔ la pour que mandenkaw ye an y'o video ye yan dɛ mais ni e nan'i sigi acte kɛra e ma nimisa mais maa dɔw de so kɛra a ka kɛ yɛrɛ olu kana kɛ Maninka famille kɔnɔ e ka fani minnu bɛ est-ce que i y'olu bonya fɔlɔ wa faniw so kɛra yɔrɔ min na e ka partagelikɛlaw so kɛra yɔrɔ min na e m'a fɔ olu ye ha tiɲɛ la ne yɛrɛ nimisara nin kɛli la ni e nana kuma de k'a fɔ ko non ko o yɔrɔ la tiɲɛ la e ma nimisa mais aw minnu so kɛra maa y'i kanubaga de est-ce que i ye kanubagaw bonya de ya i m'u bonya o hali tun kana bɔ ka video yɛrɛ kɛ i tun kan k'i sigi k'i bila calme kɔnɔ k'a fɔ tan dɔ bɛ kɛ ni tan dɔ tɛmɛna waati min bɛɛ bɔ ka yafa ɲini mɔgɔw bolo e yɛrɛ bɛ yafa ɲini video min kɛ bɛɛ b'a dɔn a ma kari ka bɔ a hinɛ ka bon mais ni e yɛrɛ nan'i sigi acte kɔnɔna na an maloyalen lɛnkisi maloyalen Maninka famille maloyalen diɲɛ bɛɛ maloyalen e ka faniw bɛɛ maloyalen o kɔfɛ ni e nan'i sigi video la k'a fɔ ko e ma maloya awa acte in kɛra a kɛra an ka tɛmɛ a la ka tɛmɛ a la cogo jumɛn na e bɛ se ka n'i ka kojugu kɛ cogo jumɛn na an bɛ bɔ ka tiɲɛ fɔ maa wɛrɛw ye an ni e jɛra ka maa wɛrɛw kɛlɛ k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ fɔ e ɲɛna pourquoi mun n'a tɛ fɔ i ɲɛna i tun kan k'a fɔ de e nimisara acte in kɛli la hari n'a danna muso kelen min b'i lajɛ hari n'a danna fani kelen min b'i lajɛ maa bɛ fɛn dɔw kɛ i ma nimisa mais i bɛ n'i sigi k'i yɛrɛ jalaki mɔgɔw ye mais ni e nan'i sigi k'a fɔ e ma nimisa nin na mais maa caman y'i wele e ye vocal caman sɔrɔ Sigu maliyɛnw bonya maliyɛnw tɛ mandenkaw bonya an gasi sigi dɔɔnin quoi an gasi sigi c'est très important an gasi sigi i ye acte min kɛ awa i nimisara la ne b'a fɔ dɛ e nimisara fima nimisara i ye acte min kɛ mandenka bɛɛ nimisara la mandenka bɛɛ nimisara min na e bɛ se k'a fɔ cogo di k'e ma nimisa la e ma nimisa la e bɛ se k'i yɛrɛ wele k'a fɔ ko mandenka e ma nimisa la kun jumɛn na i ma nimisa la kun jumɛn de la ko to ɲɔgɔn ta la o de bɛ sigi di yan ko to ɲɔgɔn ta la o de bɛ jɛ di yan voilà n'a ko a ma nimisa o tɛ tiɲɛ a nimisara n'ale ma nimisa anw nimisara n'ale ko k'ale ma nimisa awa ma maa bonya de n'a ko k'a ma nimisa o bɛ se ka k'a bolo fili de ye n'o tɛ a tɛ se k'o lawaleya k'a fɔ ko ale acte min kɛ k'a ma nimisa o ye kuma de ye o si tɛ nɛgɛ ɲimi awa si tɛ se ka papa ka kɛ ka tɛmɛ si kan c'est ça mama bɛ manden kɔnɔ k'a fɔ Sigu ka ni fima ni ka ni k'a fɔ ko e ye manden soldat ye e bɛ lɛnkisi ka idéologie de ko awa e tugulen b'o dɔrɔn de kɔ an kana publication y'i ka page sanfɛ de n'a sɔrɔ i ye hɔrɔn ye i ye ladiri ye ko mandenkaw ko nin kuma banna yan ko EPR ko da tɛ don nin kuma la tugun ko nin kuma banna yan ko Maninka yɛrɛ ko a ma yamaruya di cɛ ma a ma di muso ma tugun k'a fɔ ko ninnu fila ni ɲɔgɔn cɛ e b'i da don a la k'a fɔ e bɛna tiɲɛ na nkalon ɲini i ye acte min kɛ a ma bɛn a ma awa an bɛ acte in contour la fana c'est ça awa y'u sanctionné fo nouvel ordre sanction o ye wajibi de ye mande c'est ça aw ye min kɛ aw sanctionna ka da nin de kan ko kɔ bɛ n'a kɛ anw tɛ awa ko kɔ bɛ n'a fɔ anw tɛ don min na n'a taara ka bɔ u ka fara an b'a yir'u la fana bi aw bɛ ka kuma mandenkaw de nɔ la awa bi aw bɛ nin acte in kɛ aw bɛ ka kɛ mandenkaw de nɔ la an b'o fɔ aw ye dɛ an b'a fɔ fana diɲɛ bɛɛ b'a mɛn
donc fima o sigo mama ba u kode koma au ka kari nyona abianta kenega abiagera to ko mendela na o mamalu ya on malu yara awani active ma au soke ya on be soke de aya on soke fo kan soke an si so kono donc ka boka ya fanyile manden kam bela jelen bolo sigo ni fima ya active minke amba contrôle la depuis bi folara amba contrôle la depuis bi folara ama dianye awama biama imal lamede voilà imal lamede donc kanyi manden ka bebolo tieni muso malien den krenke na bela jele ivoirien guinéen burkinabé sénégalais awkaya fani chef akaya fa siguma akaya fa fimanga an ona werete nu sorode awani sanction kadaka kato kafo comme mande ni koke komi amanga kake ni koke komi na e mausoke ambese ki sanction de ba on fait seria do de siglemba on bolo harna sur ka vie privée de l'eau mais kololo abinanga c'est ça donc ambambulo fla danko abeka ya fa siguma akaya fa fimama ye komi ngamanga kakele awa hal na bora ka fo ko ale be video de ko alema nimisa ko ina o yen galonde animisara ko ina fo ka nimisa ifla be nimisara ko ina fo ka nimisa ouais inimisara ko ina fo ka nimisa président munu ye ni décision inta eperi nyema munu be manika famille nyema munu be munu ye ni décision inta au ka don ka fo ni décision ta baga nunu amanga ka pa nunu de kuna ni décision ta baga nunu ni ame ko lensi be mbi ni décision ta baga nunu de lo munu ya sanctionné bi aba nunu de eperi aba nunu de malinka yere c'est pour cela que amba fo be ba fo ko non ni malinka be kuma ina be kuma ke oui mambe kritiri chi ma ino de be kuma jonye malinka e malien dembe de malinka e cheba la muso bala oui nere ni lensi yere de be kuma lensi e jonye ma do be ga sebeni nge ka chi e ma ya ke lawo de da no ebe jekulu min kono malinka yodi ebe association min kono malinka bodi kono abana eni mimbe ka kuma sebeni ni be ka chi e ma do reba do mindo eta donde voilà donc munu nyeni décision ta président munu be ante pa okuna de ye décision fefenta amba accepter ne te foye maninga famille kono awa ne kelemboli maninga famille la ne kelembole EPR la o te papa EPR kono ka foka diade nya ne 24 bi jama de bende EPR de bende nya me bi EPR mo ani maninga famille mo bende de ne kelema fsani cheya kono kelema fsani muso ya kono awa ne kuma kan dronte mine awa décision fo itene bolo bi ko décision minini afo maninga famille kono kwa te wuli o yengalonde maude be munu be analyse ke maude be akamane ankanga ninka manga kaninke anka ninfo amanga kaninfo ne be sigin paolo ko na jogo juma ka fa ko ne be video ko jinye bebe ne la je ko jinye bebe ne ka video partager ko ne be ndishi korota ko way ko ne de maninga famille ka video kela yorojme barami be ka geddu kuma ne be ko kewa ibeka na folo mi finance ne be ko kewa ibeka do yoro munu na ne be ko kewa ibeka ko chaman ke ne bo kalama eto kalama video inte awa video inte papa sini ibeseka ne ge kabo famille kono papa te voila famille da aka sheria de ne kangu bonya de awambu bonya de ne ka video ke tato ko afoko ko nyemgo munu be man ga famille kono ko ne ka sanu ruye o engalonde ubi hari magansa were munu be groupe nunu kai famille kono international ka fo ko chekelembe ko ne kapsani minyo yengalonde de ko muso kelembe ko ne kapsani minyo yengalonde de ne danya ka video ke ni net la net kuma groupe ka munu be ka kuma groupe ka ngu fana be acte do de la ifana be ka bara do de ke ifana be ka ni avantage do de yo e kapsani oluya na na nyere ta video ke kama vi kama sanga kama toko kama partager le kama ka fo ko ka ambe kuma ni association de troye ambe kuma ni jekulu de troye femi manandia ambo de fo femi manandia ambo de ke o yengalonde yo et puis be kuma ni jekulu toye idabara titai ika kewale titai to ibe analyse de ka kono ibe association de la gen munde manga kake ka bebe bo mbe kuma fe min kare ni be kuma ni jekulu toye ngalonde awani ko kena manga ibe delagi ni kanga sanction de sini awa sisa ne ka ni video nu kanga ne sanction de ya drambu bolo kwa ne sanction de o tayira ka fo ibe contrôle dum contrôle jekulu teke ko sariya tala wa jekulu teke ko nyemo tala ni ladiri baga tana awani décision te décision mi beta video kala yere de kama soldat yere de kama soldat te saka maîtriser c'est ça awa maninga famille soldat be maîtriser lendonde ni ma flying de kafalendo nunde yadalendo yu yereke ambe video ko awa ambe jama de ko awa femi manandia ambo de ke be anta dinye kono pia
amo flaga ko no sera ka jekulu be maloya no sera ka ma ba joli kuma sulu bi anta kene ka ni min bora wala ka foko no ko acti ko e man nimisa est-ce que joli be ka boli event kono folo wa ka tiɲɛ de fo ɲɔgɔn ye waati do sera malendonw k'a dɔn jekulu ye mun de ye maaw bɛ kuma ni jekulu tɔgɔ ye e ka baara ye jumɛn e kan ka bɔ sira jumɛn de fɛ e kan ka laɲini jumɛn de kɛ pour que hali n'i bɛ bi pièce kɔnɔ pièce min a kana kɛ kɔlɔlɔ ye kɔlɔlɔ min dama bɛ tɛmɛ surtout e yɛrɛ ka ɲɛnamaya yɛrɛ e ka bɔ n'o ye e bɛ se ka jekulu sutura cogo wa e tɛ se ka jekulu sutura o ba bila yan n bɛ dɔ pɔn jukɔrɔ président m'baw fo ni horonya foli m'baw fo ni dambe foli m'baw fo ni yɛrɛwoloya foli soldat minnu ko kan bɛ lɛnsi ka hakilina de ko maa o nana ni ma to lɛnsi ta de la ni ma to maninka famille ta de la k'anw tɛ tugu ko aw soldat fɔlen don soldat minnu bɛ yen an b'a to EPR ta la an b'a to maninka famille ta la an bɛ k'u ta kɔnɔ anw tɛ se k'an pan association kun na k'a fɔ an ye association ka base soldat ye non m'baw fo ka waliman don invisible fara maa bɛ yen ɲana maa an bɛ min ye o an tɛ min ye o maninka famille ka invisible de ka ca ni min bɛ ka ye o bilahi invisible de ka ca ka tɛmɛ bi min yɛlɛn don awa invisible cɛman na musoba an b'aw fo ni mandenkaya ye an b'aw fo ni hɔrɔnya ye an b'aw fo ni ladiriya ye n'o tɛ ni maa tun kan ka maninka famille kuma sulu invisible minnu bɛ yen olu de tun kan k'an kuma sulu parce que an t'u yɛlɛn don i tun bɛ se ka ko kɛ bali kɛ ni maninka famille tɔgɔ ye i tun bɛ se ka fɛn dɔ kɛ ni maninka famille tɔgɔ ye i b'a fɔ ko anw de don k'a sɔrɔ an t'u dɔn mais hɔrɔnya mun b'u la n'u bɛ wo kɔnɔ danbe mun b'u la yɛrɛwoloya mun b'u la n'u bɛ wo kɔnɔ y'u to wo kɔnɔ de la cɛ tɔn dɔ muso tɔn dɔ mais o kama n bɛ n ka famille n b'a sutura o kama n ka jɛkulu n b'a sutura n b'a bonya pour que bonya ka d'a kan hali n'a sɔrɔ n ɲɛlen tɛ n ka acte ye min ye n b'o passer bonya kɔnɔ n b'o passer bɛn kɔnɔ n b'o passer karama kɔnɔ nka anw minnu ɲɛlen don anw de kan k'an kɔlɔsi ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan mais n'aw nana n yɛrɛ ta tɔgɔ ni sanga kama yeli nafa yɛrɛ b'anw na tugun hali anw yɛrɛ ka video kɛ maninka yɛrɛ tɔgɔya la ou bien EPR yɛrɛ tɔgɔ la est ce que a kan ka kɛ de a man kan ka kɛ a y'aw ka liste de la EPR maninka famille a y'aw ka liste de la video kɛla ba joli bɛ yen a y'u ta minnu bɛ kuma aw tɔgɔya la n'o tɛ anw dala kan tɛmɛnen tugun anw maloyara anw kuma sulu la parce que anw ye jamana lagosi jamana tɛ tuguni an ye jɛkulu lagosi bilahi Lex an mago tɛ yeli la wallahi ni maa o maa bɛ ka ɲini k'a fɔ ko a b'i ye o ma diɲɛlatigɛ faamu wallahi an ko i ka hakilina a taara ka ban e tɛ se k'o kunbɛ o e ka hakilina taara ka ban dɛ wallahi aw an bɛ baara kɛ n'a ye fo ka buru fili an bɛ baara kɛ n'a ye fo ka diɲɛ wuli n b'a fɔ ka waliman dɔ foli min ni dan t'a la n bɛ dɔ pɔn jukɔrɔ parce que n bɛna don video wɛrɛ la o ye an tɛ carte nina video ye ko in bɛ ɲagami dɛ merci beaucoup video tɛna ɲagami ɲɔgɔn na sali an bɛ dɔ pɔn jukɔrɔ merci maninka waati ni nana ko manden sigi bere cɛni a filɛ ko manden bɛnbacɛw u ka kalifadenni a filɛ mariam ko nka kɔkɔrɔni kasikan bɛ ka bɔ tuguni ko mariam b'a faso den kelen a filɛ o kɔrɔ